behind the scene what happens when they produce this piece of culture. Yes, Right. Miss. Okay. And who can access it? Who can consume it? Is it specially, I mean, like specially targeted consumers, or everybody can access this content? Everybody actually can access it, Miss, because they put it like in there's their YouTube channel, and then they put like trailers, and then what is it, diary films, Oh, I see. but there's a story behind it. And then when we want to like buy their albums, for example, if they Huh? do a comeback and then they release an album, there's like also a storybook in it. So we don't just get like a CD or an album and a photo book, but we also get like a storyline book. Kayak Oh, I cerpen see. gitu, buku cerpen gitu. Oke, oke. So, cukup apa ya? Cukup holistik ya produksi produksi culture-nya gitu. Jadi they're everywhere gitu, right? Right? Gitu kan? Yes, Jadi yes. mereka bukan misalnya if there are singers they produce songs, yeah, probably they will be on YouTube or on Spotify, but in this kind of culture, they could be anywhere. So, like you said, there would be like stories in Wattpad, Twitter, Facebook, perhaps YouTube, maybe their own TV channel, gitu kan bisa ya, yang Yes, kesehariannya yes. mereka. Mm-mm. Okay, so it's consuming widely also by anyone, especially those who are very keen for them. Okay, terus regulation, alright. In regulation ada nggak dia yang kayaknya sih dia fine-fine aja ya. Copyright, copyright kayaknya nggak ya, because it is coming from them, from the producers, right? Yes, Miss. Maybe if the fan, kalau alternate universe, maybe mungkin dia bersinggungan dengan copyright law. Tapi kalau ini, I don't think so ya. Mungkin kayak ya, maybe ya, you're correct. Maybe kayak age restriction. Maybe they uncover some mature contents about their song. Ada ada age restrictions di situ. Jadi anak-anak umur misalnya remaja atau pra remaja ya, remaja itu nggak boleh akses konten itu. Tapi how how it is so far? Selama ini gimana? Berlaku nggak Actually, age restriction itu? because I don't really know for the age, but waktu itu pernah ada di Twitter because the theories that they contain were like too violent. Uh-huh. So a few fans were like giving the trigger warnings that it's not for the age of under 18. So Okay. it's like 18 up contents. Like after they make the threat and stuff, the fans give the Uh-huh. trigger warning. Okay, so the fans give trigger warning. The trigger warning is not coming from them. Is it so? Yeah. Jadi fansnya ya, yang producing regulationnya itu sendiri ya. Ini menarik loh. Maksudnya biasanya regulation itu datang dari producers atau enggak datang dari apa ya, kita bilangnya adalah watchdog. Jadi pihak di luar circle ini yang dia fungsinya tuh mantau gitu. Mantau, ya memantau semua gitu kan. Dia biasanya bagian dari misalnya bagian dari sistem ekonomi atau bagian dari sistem sosial kita, right? Nah, tapi ini datangnya justru dari konsumernya ya, dari consumption practice-nya. Oke, okay. This could be like uh, a paper ya, bisa jadi satu paper sendiri nih tentang regulation that coming from the consumers, right? Yes. It means that they are really conscious of what they consume in the culture, in this popular culture.
right? So they're conscious, they're apa ya istilahnya kalau itu tuh self aware-nya tinggi gitu. Jadi nggak asal yang dibilang um, apa namanya kalau fans itu blindly, jadi apapun yang dikasih sama idolanya pasti dikonsum, ditelan mentah-mentah gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu, ya kan? Buktinya di sini uh, Anggi menemukan kalau age restriction itu datangnya justru dari fans, dari consumersnya. Okay, this is interesting. Identity, okay, identity, uh, idols, okay, idols fandom. Mungkin bukan gini ya, identity itu adalah apa yang karena walaupun bentuk popular culture-nya sama, although you find it like quite similar or um, apa ya, quite similar or maybe like twins gitu ya, but perhaps they bring different identity. Jadi harus dilihat lagi identity apa yang ditampilkan dari identity apa yang ditampilkan uh, di acara ini ya atau K-pop theory thread making ini story they want to show like they are creative person, they are independent, they are cosmopolitan misalnya like they show the narrative of being cosmopolitans like they are constantly living in different places, different countries, they are quite modern or mereka orang-orang yang kayak gimana gitu yang berusaha untuk ditunjukkan dan identitas itu dikonsumsi akhirnya sama fansnya gitu. Jadi cara seperti itu yang kalian bisa pakai untuk merumuskan identitas, right? Jadi kira-kira orang yang seperti apa nih yang memproduksi budaya cultural popular culture ini dan orang-orang seperti apa yang mengkonsumsinya gitu, right? Oke, okay. Fandoms is also part of the identity, tapi harus dispesify lagi. So fandomnya itu pengen yang kayak gimana gitu ya. Jadi kayak ideal version of this consumption. Biasanya sih gampangnya kita ngelihatnya identitas yang dikonsumsi. Karena kan kita bukan producersnya ya. We mainly at this point we are the consumers. So you can absorb that. Okay, thank you Anggi. Next ya. Oke, oh ini nih, Gabriel. Ini kayaknya saya pernah baca nih ini. Role play, role player based for original character. Oke, Gabriel ini kayak second account gitu bukan sih? Halo Gabriel. Nah, kalau ini datangnya pasti bukan dari producer of popular culture-nya kan. Ini dari consumers-nya nih. Kalau yang ini beda sama Anggi tadi. Gabriel, could you please give some details on this? Halo, halo, halo. Ada nggak Gabriel di sini? Oh, ada nih Gabriel. Gabriel Garneta, panggilnya apa? Neta, Gabriel. Halo, Gabriel. Hai. Halo, ada nih Gabriel. Halo, halo. Nggak ada ya? Tidak menjawab kah, Gabriel?
Oke, berarti yang lain. Mana tadi? Oh, jadi berantakan ya. Oh, ini. Ini juga lucu ya. Nida. Sorry, Nida. Nadia. Nadia, ada di sini Nadia? Yes, Miss. Okay, so very good. TikTok jelek, what is it about, Nadia? It is a TikTok video yang kesannya kayak alay, kampungan, jelek gitu sama masyarakat. Tapi the every some of the people really like the film, they really like the video karena videonya kesannya kayak lucu, silly and amusing aja, Miss. Okay. Okay, so representation, yeah, correct. It does it a meme or apa meme? Saya play. Ini jadi meme atau gimana? Jadi ini maksudnya gimana sih ibu-ibu naik bak? Iya, itu. Gitu. Yes, Miss. So the videonya itu kemarin sempat viral karena ada ibu Ambariana Ana namanya, yaitu ngedit video di CapCut, dia kayak naik baskom gitu, terus diparodiin sama the other people on TikTok parody the video. Okay, so this video is not ini meme gitu ya. Jadi maksudnya awal produksinya nggak kayak gini gitu. Jadi maksudnya meme itu kan kita nggak tahu ya awalnya tuh seperti apa ya. Jadi dia tuh keep reproducing gitu. Sampai akhirnya dia menemukan makna baru. Kalau so far as I remember, kayaknya dia yang pertama kali bikin deh, Miss. Tapi kayaknya itu ada template-nya. Oh oke, maksud saya mungkin awalnya hanya foto ibu-ibu ini, terus orang lain naro baskomnya, terus orang lain lagi naro lagi jadi balapan gitu. Enggak, emang bikinnya seperti ini? Iya, emang dibikinnya seperti itu kalau nggak salah. Okay. Alright, so representation techy exaggerated. Okay. Pakai editing, pakai filter pasti ya. Ini didistribusikannya hanya di TikTok. Originalnya di TikTok, tapi there's a Twitter account called Twitter Jelek, jadi itu kayak ada kompilasi video TikTok jelek yang lain, Miss. Mungkin bisa dipencet itu apa? Ad-nya TikTok jelek. Nah, ini, oke. Yang jelek bukan mukanya, oh my god. Yeah, so there's a compilation of the video, kayak misalnya video yang postingan terbaru ini. Masih ada banyak. There's too many, Miss. Bisa di stok ke bawah. Okay. Oke, joget-joget. Oke. Iya sih, nggak jelas sih. Oh, pakai ada sapi. Kayak banyak ya. Yes, Miss, there's too many TikTok jelek, Miss. Kayak banyak yang bikin videonya gitu. Oke, tapi ini nggak, they don't meant to be called TikTok jelek, right? They were meant for something else gitu kan tadinya. Yes, that's right. Alright, so yeah, it is kind of like meme ya. Ini kita bisa melihatnya seperti meme ya kalau gini. Nah, kita balik lagi ya ke TikTok jelek. Okay. So if it is like a meme, so that meme itu kan sebenarnya reproduce, meaning dari reproduce gitu ya. Jadi a
konten kayak apa ya? Kita bilangnya itu uh, let's see, it's like a excerpt. Jadi kontennya itu diambil sebagian, terus di-reproduce, could be like in a new form of culture. Misalnya tadinya dia dari movie, terus di-reproduce jadi short video atau GIF. Terus you add some new meanings on that, gitu ya. Nah, itu meme. Kayaknya si TikTok jelek ini juga seperti itu. So, some people make these TikTok videos for other purposes, and then for some particular purposes, gitu ya. And then some other people collect them and add some new meaning gitu. Nah, some new meaningnya adalah si TikTok jelek ini. And all the representation and all the identity that they bring up. Jadi seperti ini kalau kamu bilang techy, exaggerated, low quality content, silly gitu ya. Nah, itu layer meaning ya, kalau kita bicara meaning ya, itu udah layer kedua tuh. Karena itu yang diambil oleh si akun TikTok jelek ini. Karena produser yang membuat TikTok konten ini awalnya dia nggak berniat untuk membuat konten yang TikTok jelek gitu kan. Dia meant for something else nih. Gitu. So, yeah, this is interesting. Kenapa orang suka ini ya? Why do people like it? My opinion, kalau menurut saya, karena because the video is silly and amusing gitu. Mungkin dari segi kualitasnya emang jelek, tapi kalau orang-orang semakin lama semakin lama they watch it, mungkin bakal kelihatannya kayak lucu gitu aja, jadi kayak penghibur gitu. Who says it is silly? Di people Twitter, who consume it ya. yes. People who consume. Sorry. Sorry. Yeah. Okay, people who consume it say silly. Jadi ada agak sedikit judgment ya di sini ya. Benar, emang kadang suka dijudge yang enggak gitu loh, karena kualitas videonya terlalu jelek, dikesannya kayak it's tacky, exaggerate, and kayak implied as jamet kadang-kadang. Tapi Jamet. Okay, tacky ya. Alright, yeah. People hate tacky but still consume tacky. Yang saya bilang kemarin itu loh, minggu lalu, masih ingat kan? Yang the way we consume itu ternyata ada begitu caranya gitu, cynical ya. Jadi kita sebel sebenarnya, kita nggak pengen bikin yang kayak begini. Kalau misalnya someday we make TikTok content yang kayak gini, akan kita hindari gitu, tapi kita suka gitu nontonnya. Nah, itu dia tuh manusia ya. Okay, alright, this is interesting. Regulation, adakah regulation yang mengatur ini? Copyright mungkin bisa ya. Kalau misalnya if the person or the video maker gitu ya, melihat kalau dia masuk ke TikTok jelek, kalau dia tidak suka mungkin bisa di-sue ya. Jadi diambil gitu kan videonya, di-post di akun lain atau di platform lain gitu, tanpa izinnya dia. Tapi bisa dia tidak suka atau mungkin dia justru suka ya. Kan memes itu kan bisa kita bisa bahasnya dua arah gitu. Mungkin ini ngebawa aspek virality juga ya. Ada representation of virality kayaknya kemarin
saya baca banyak juga tuh yang masukin representation of virality gitu. Virality juga bisa dimasukkan ke identity. Jadi they don't maybe they don't really care what kind of video they produce or what kind of message they deliver or what kind of filters and appearance they show. Tapi although they know that the videos are going to be tacky, are going to be TikTok jelek, but they do it anyway because of the representation of virality tadi. Jadi viral gitu. Jadi pengen viral. Nah, ini hal yang beda ya nanti ya. Di layer dari identity sama representation. This interesting. Sebenarnya virality itu juga menjadi satu apa ya yang bisa kita perhatiin ya. Ketika we talk about social media, ternyata social media nggak segampang itu produce konten, consuming konten, ternyata ada apa ya, ada sesuatu yang ingin dicapai di baliknya. Mungkin TikTok jelek seperti itu ya. Okay. Consume Facebook content. Old generation who consume Facebook content. Alright. Interesting. Okay, thank you Nadia. Kita ke Clara ya. Clara. Alter. Oh, ini alter account ya. Iya, Miss. Clara ya. Alter account sama ya kayaknya ya. Oh, tapi kalau alter account orang itu emang pengen buat alter account kan ya. Maksudnya tidak dijadikan meme. Tidak seperti si TikTok konten Iya. TikTok jelek ini. Nggak kayak meme gitu sih. Itu lebih ke 18 plus account gitu, Miss. Oh, OnlyFans account. Ini saya nggak bisa lihat. Ini cuma gini dong. Kayaknya kalau mau lihat mesti yang Sign in ya. 18 ke atas gitu, Miss. Scroll ke atas. Ada warningnya tuh. Bukannya itu sih, Miss. Ya, saya itu. Sorry. Kok jadi muter Itu ini? yang saya maksud, Miss. Ada akun, apa tuh namanya? Akun manifest gitu. Jadinya orang-orang bisa ngirim manifest ke akun itu kayak itu biasanya lebih ke yang 18 plus gitu sih, kayak mereka nyari-nyari apa tuh mutualan, terus friends with benefits gitu-gitu sih. Oh, oke. Oh, tadi jadi phone ya? Yang tadi saya klik ya? Iya, itu kayaknya akun yang lain deh, Miss. Oh, gitu. Bukan yang ini ya? Oke. Oh, ini. Ini taken from Alter 18 base ya? Iya, yang itu. Tapi jangan buka fotonya, Miss. Oh, oke. Kayak gini? Iya. Oh, right. Oke. Kayak apa ya? Ya, akun alter gitu ya. Okay. Interesting. But is this a real person or karena tadi nggak ada identitinya kan? Cuma male 18, male 21, F 22 gitu doang kan ya? Tapi mungkin kalau mereka mau apa tuh kayak mutualan istilahnya, mereka bakal apa ya, follow-followan gitu mungkin. Jadinya tetap ada real person di balik itu. Tapi mungkin mereka kayak ngasih tahu identitas alternya gitu deh. I see. Alter account is also interesting. Kayaknya ada juga nih yang bahas tentang alter ya nanti. Attach pictures of their genitals and face.
Okay. So yeah. Oh, they do have specific regulation ya? Iya, itu saya ambil dari regulation Alter 18 base itu, Miss. Kayaknya mungkin tiap akun beda-beda regulationnya, tapi intinya sama. Oke, jadi foto posting foto yang semi naked. Oh, di jamnya spesifik ya, jam 10 sampai jam 4 Iya, pagi. kalau dari akun itu dari jam segitu aja. Oh, and they stated that they never reveal personal information unless they send DMs. Okay, so yeah, it's like hooking up account gitu, cuma hooking up atau it could be used for some other degree gitu, like prostitution or something else. Mungkin main objektifnya itu untuk hooking up, Hooking up melihat ya. dari akunnya yang 18 plus itu Oh. bisa jadi lebih ke hooking up gitu, Miss. Tapi di regulation nggak ada soal sexual transmission disease ya, warning buat STD gitu, jadi pakai kontrasepsi gitu kan, harusnya ada ya. Iya, Or harusnya ada. Habisnya kadang orang juga nyari-nyari apa tuh, kayak apa ya? Kayak nyari mungkin kayak one night stand atau some what I kind of said, that lewat situ. ya, ya hooking up ya, gitu, jadi for temporary. Gitu. Iya, Miss. Nggak ada loh dia di sini ya, mungkin ya itu mungkin bisa kita jadikan concern ya. Iya, betul, Miss. Kalau if we consume this kind of account, maybe we could apa ya, advocate them gitu, maybe perhaps to add some regulation. Oke, identity pasti ya hooking up ya, hooking up, sexual content pasti itu yang dikonsum tadi. Alter account itu kan sebenarnya like this is not you on daily basis, right? Iya, kalau So you are in the terms of consuming apa ya, in the terms of representing your sexual identity, you got to be someone else gitu. Itu kan ya, maksudnya alter itu seperti itu ya. iya, kalau di Twitter rata-rata kayak gitu. Iya, jadi what is being shown at the alter account is different from them in the daily basis gitu. Right? Yes, Miss, right. But the alter account is usually they contain sexual identity kan sebenarnya. Jadi sexual identity-nya yang keluar, yang dieksplor, yang direpresent gitu. Bukan orangnya their true identity gitu kan. Their true personal identity. Ya itu menariknya alter account. Jadi you can be someone else in the term of sexual gitu. Right? Oke, oh iya tadi kebuka pornnya ya. Right? Oke, nah ini alter. Kayaknya ada yang pernah bahas waktu last year in my class, popular culture class, about this alter account. But dia bukan di Twitter, tapi di OnlyFans. So apparently OnlyFans is another kind of platform, dan itu masuknya ke porn ya ternyata. Tapi dia eksklusif, so you have to subscribe, you have to pay some amount of money to access the content gitu. So it looks like YouTube, tapi eksklusif gitu kan, OnlyFans. Tapi kalau OnlyFans itu yang pernah saya dengar itu initially bukan buat
jual porn gitu sih. Itu mereka lebih kayak ngejual karya harusnya. Iya, nah, tapi jadinya jadi jadi itu ya. Iya. Jadi porn. Iya, jadi the way they distribute porn and also the way they show this alter identity gitu. Jadi alter identity-nya ter eh, ter apa namanya show-nya di situ gitu. Ayo Adit. Oke, sure. Ya, oke, we can move on. Thank you Clara ya. Oke, ini Kevin. Sure, Kevin, VTubers. Oke, ya ini saya tahu nih. Last year juga ada yang bahas VTubers. Jadi dia virtual avatar represent characters ya. Tapi mereka buat video, biasanya videonya tentang gamers. Tentang gaming. Terus Yeah, it's mostly games, but there are other things too. Ada bentuk yang lain. Yeah, sometimes not always games. Sometimes they just like do like chatting or they talk about something else. Sometimes they do like cooking shows. Yeah, the possibilities are endless. Oke, tapi dia virtual ya? Yes, they're basically like playing a character. They use like a virtual avatar basically. Okay, yeah. This is also interesting. So in the digital world, gitu kan, you can produce so many layers of identity gitu sebenarnya. Jadi kalau kayak alter, terus virtual YouTubers, terus apa lagi nih, yang mirip-mirip role play. Nah itu banyak explore ke identity tuh. Jadi kalian bisa bahas layering dari identity-nya itu gitu. Misalnya kayak VTubers, virtual YouTubers, dia pertama mau nampilinnya identity-nya kayak gimana? Yang kawaii gitu, misalnya yang kalau di sini dibilangnya yang apa nih? Westernized, westernized look, gitu kan? Terus yang seksi gitu misalnya, right? Tapi ternyata di balik itu ada identitas lain yang mau dia deliver gitu. Nah itu bisa kita lihat dari konten-kontennya dia. Tahun lalu saya lupa siapa yang nulis tentang VTubers. Dia nulis tentang VTubers, tapi ternyata kontennya itu banyak soal revolusinya Myanmar. Myanmar bukan sih, Myanmar kan ya, yang tahun lalu kudeta militer. Myanmar or Thailand? Myanmar, right? Ya. Nah, ternyata dia ngomongin itu gitu. So that's interesting, right? Jadi kontennya itu ternyata bawa layer layer representation and identity yang berbeda dari yang awalnya dia sampaikan. Nah, ternyata walaupun dia virtual avatar, tapi dia aware dengan global politics, right? Okay. Tapi sampai akhirnya sampai di akhir tulisannya mahasiswa itu, saya lupa namanya, I'm so sorry. Dia bilang kalau misalnya identitasnya si VTubers ini di reveal, orang tuh pasti akan tetap tetap suka sama si virtual avatar sih instead of the real person gitu. Jadi kalau misalnya mereka punya sosial media, virtual avatar ini pengikutnya atau followersnya banyak gitu. Sedangkan the real person behind the avatar itu mungkin cuma berapa ribu gitu followersnya. Jadi interesting ya. Jadi alter identity itu yang disukai. Oke, Kevin. Regulationnya copyright law ada? Of course, they cannot like stream like copyrighted content, right? And of course, the work contract, the one that is under agency has to abide with their rules. Yeah, I think it's pretty straightforward. Okay. Copyright law ya. Streaming ya. This is about streaming, right? Yeah, most of them are streamers. Streamers. Okay.
Alright, very good. Mungkin lebih spesifik ya, Kevin virtual VTubersnya ini siapa gitu kan? Ya, mungkin itu nanti mungkin kalau misalnya mau nulis tentang ini, pertama boleh bahas VTubersnya, tapi selanjutnya di bawahnya mungkin bagian kedua atau ketiganya langsung ke orangnya. Ini kayak misalnya Twitch, Nico, Bilibili, ini bisa dibahas nih. Karena mereka punya konten yang unik kan, pasti beda-beda ya. Nah, itu nanti akan reveal identity apa yang mau mereka bawa. Oke. Nah, lagi. Practical joke, Nabila, prank ya. Ya, ini juga jadi konten. Kalau bedanya ini sama yang TikTok jelek, kalau prank ini they are meant to be made as a prank gitu kan. Jadi si producersnya itu aware ya, Nabila. Gimana? Halo, Nabila? Halo, Nabila? Halo. Ada nggak di sini? Ada ya, Nabila? Oke, by the way, Kevin, makasih ya, Kevin. Thank you. Kita ke Nabila sekarang. Nah, ini juga ada aspek virality-nya ya. Nabila, are you there? Oke, mungkin bermasalah soundnya. Lanjut. Consumption-nya widely ya kalau konten-konten kayak gini tuh. Kalau yang viral itu pasti selalu di reproduce lagi, bukan reproduce, maksudnya redistributed konten itu. Jadi awalnya dia ada di TikTok atau ada di YouTube, terus dia pasti nanti ada juga potongannya ada di Instagram atau ada di Facebook, atau kalau misalnya dia viral banget bisa masuk media massa, TV gitu ya. Ada di Twitter juga orang ngebahas itu. Jadi virality ini sesuatu yang dicari tapi juga problematik ya. In the world of social media. Ini role play juga, ASMR, role play, sama ya kurang lebih ya, alternate. Oke, kalau alternate universe ini fans ya, dari fans. Sama mirip-mirip dengan yang saya buat kemarin. Oke. Oke. Book tweet. Nah, book tweet. Oke, book tweet is a community ya. Digital community or social media community that likes to talk about books. Aldrina, ini gimana Aldrina? Can you please tell us a bit about it? Book tweet. Yeah, so I think it is same like book talk. Like mereka punya akun Twitter gitu yang ngomongin tentang buku. Biasanya mereka bakal ngomongin buku apa yang mereka baca, terus live reaction mereka selama lagi baca, atau kayak sepanjang bulan tertentu mereka udah baca buku apa, kayak gitu-gitu, Miss. This is like a reading community. Bisa dibilang begitu, tapi bisa juga cuman kayak apa ya? Kayak Goodreads gitu, Goodreads. Iya bisa. Okay, alright. So yeah. Consuming, okay. Copyright law, ada copyright law yang dilanggar sama mereka? I think kalau mereka nge-share PDF dari novel tertentu kan itu ilegal ya jatuhnya. Itu mungkin bisa Mereka diviralin. sharing PDF. Mungkin ada, tapi
kebanyakan sih enggak, tapi kan bisa juga kemungkinan gitu, Miss. Dan kalau misalnya itu apa namanya kayak viral gitu kan, gain attention gitu, bisa nyampe ke autornya. Kalau autornya misalnya autornya dari Indonesia gitu, itu kadang ada beberapa autor Indonesia yang nanggepin apa namanya Nah, ya? kayaknya saya tahu deh itu berita itu. Okay, so yeah, I have heard something like that. So the Indonesian author, right? One specific Indonesian author. They screen captured conversation. I don't know if it is taken from this kind of account, book tweet account, or another kind of account gitu ya. So they captured screenshot, screen captured a content of conversation like exchanging information where and how do I get this book, because they would like to read it, because they like the previous series of the book. And another person replied by giving something like just wait for the PDF gitu. Tunggu aja PDF-nya gitu. Terus dia kasih link kayak link website ilegal gitu. Nah, itu diketahuan sama si author aslinya, di capture, dipasang di sosial medianya. Terus dibilang ya kayak dikata-katain gitu lah. So, capek-capek nulis buku tapi lo malah bacanya baca-bajakan gitu, right? So, some people supported the author, and what caught my attention is some other people's don't. Jadi some other people's all supported the fans or the readers, and they take a blame on the authors on exposing the conversation and exposing the conversation and trying to be like, you should be aware of how your readers would be and how they consume your books. Jadi ya agak problematik juga ya. Interaksi di sosial media kan menariknya seperti itu. So people don't fully agree with a thing ya. So maybe they support it, tapi ada juga yang ternyata punya pemikiran yang lain and rejects all the ideas. Nah, mungkin ini bisa regulationnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada interaksi atau ada exchanging kayak sesuatu yang ilegal gitu ya, or contraband gitu. Nah, itu bisa masuk ke regulation copyright ini. Identity-nya, nah ini mungkin bisa dicoba dipikirin lagi ya, Aldrina. Reading account, ya what kind of reading account gitu? Reading account-nya yang kayak gimana? Mereka mau show what kind of identity by this reading account. Apa yang mereka baca itu bisa kita ambil pengertian dari identitas apa yang berusaha mereka tunjukkan. Oke? Karena ya BookTweet ini mungkin ada spesifikasinya sendiri-sendiri gitu. Mereka sukanya baca apa. Nah, itu bisa masuk ke identitas. Semiotik demokrasi, ini dari yang kemarin punya saya ya, semiotik demokrasi. Kalau mereka adalah readers, semiotik demokrasinya maybe like the way they understand the story and then they're trying to express it. Tapi kalau mereka misalnya di akun ini berbagi informasi tentang bacaannya mereka, bagian mana yang mereka suka, bagian mana yang mereka tidak suka, they don't trying to make misalnya buat fanfiction-nya atau buat cerita yang lain gitu kan, yang terinspirasi dari apa yang dari mereka baca, mungkin semiotik demokrasi nggak masuk ke sini gitu. Jadi you can put, mungkin selanjutnya bisa dikoreksi dengan memasukkan identitas consumersnya atau the way they consume it gitu. Identitas apa yang mau mereka
tonjokan. Tuh, ya. Kayak gini. Ada readers group yang pengen identitas cosmopolitan ya yang terlihat gitu, karena mereka bacanya buku-buku yang lintas negara atau yang bahasanya bukan bahasa pertama atau bahasa kedua mereka. Let's say they are Indonesian but they read French books gitu. Nah, itu kayak gimana tuh? Kan mereka berasal dari kelas sosial yang mana, taste-nya mereka, seleranya seperti apa, kayak gitu ya, mungkin bisa. Atau mereka suka consume buku bahasa Korea gitu, bahasa Jepang, itu bisa masuk ke identity. Okay, this is interesting. Oke, ini fan-made animation. Adit ya, fan-made animation. Oh, by the way, thank you Aldrina. Ini saya nggak bahas semuanya, saya bahas beberapa yang saya suka semuanya sebenarnya. Ini ada Nightcore lagu ya, dibikin remix gitu, menarik. Photocard Collection, ini fans practice ya, fandom practice. Ini juga alternate universe. Kayak Adit nih menarik nih Adit. Ini fan juga ya, fan-made ya. Halo Adit. Yes. Yes. Okay. Fan-made animation Star Wars. So what is it about? So Dia nggak Star cuma. Wars ada animasinya emang? There are a lot of fan-made animations because the fandom of Star Wars is like huge. And among the population, there are people who could actually make like CG animations, 2D, 3D animations, and whatnot. And they often like make their own interpretations or their own like comic or novel adaptations. They are not in the movie. They are not in the official Disney Star Wars animations. Ya, pokoknya non canon ya, non-canonical stories. Canon. But they make it. Yes, they make it. They make it very professionally gitu. Yes, you can see on that video I attached like sometimes it took like years, but they did it just for the fun of it. Like they get no money out of this. Oke, saya share. Kalau saya share sound, kalau saya play videonya, kedengeran nggak suaranya? Tadi nggak kedengeran, Miss. Coba ya kita nonton. Generations, the Jedi brought war to the galaxy. Always fighting in the name of peace and justice. Before the dark times. Execute Order 66. Halo Adit, saya nggak bisa bedain ini yang mana taken from the original movie, mana yang None of those are taken from the original movie. None of them. None of them. Wow. And on this one, it only took like one person to make it. Like all of this 2-minute sequence is just one person who made it. It took him like a year or two, and he just launched it on this website. On this YouTube channel. And on this channel, there are a lot of like fan-made short films, not only Star Wars, but also about like video games and other pop cultural stuff. So they don't take like a piece from the from the canon, but they produce the whole No, they entire make like piece new gitu. They took some references, like for example, when you heard about Execute Order 66, there was actually canon.
but they use their own like interpretations of it. Like, oh, in the movie, when the this event happens, this is what it shows in the movie. But what happens on this other place when at the same time of the movie? Like, what happens there? What happens on other places? Like on their own like perspective. Like there's like none of this are shown in the movie at all. Oh, okay. Interesting. Yeah, and it's not only Star Wars. There are a lot of like fan-made animations made out of like anything, Star Trek, maybe like other video game universes, like the Warhammer 40K universe, or sometimes even Marvel and DC, and most of them looks very well done and high budget, but sometimes they use up to no budget at all, but just like a lot of time. Okay. So interesting. So I thought they take some from the canon and they add some animation by their own. Tapi kalau semuanya diproduce sendiri baru gitu kan, so ini it's kind of like another cultural apa ya, another level of fandom gitu ya jadinya. Yeah, because as I said, they from the canon they only took like inspirations from it, like maybe certain events, like maybe the war between the Empire and the rebels, but on a different place. Maybe about a certain character that was mentioned in the comics but not shown in the film. Those kind of things. Wow, interesting. So there is a theories about fandom that I know. It is called like fandom is about like you are not only consuming but also you can produce from the fandom. Although it is not canon, but the way you produce something from how you consume something itu sebenarnya udah level consciousness-nya sudah tinggi gitu. Iya. Jadi bukan consuming aja justru ya. Jadi consuming to produce gitu. Yeah, for those who are able to make one. Interesting. And a lot of these are like depictions of other already well-made fan fictions. Like for something as big as the Star Wars franchise, there are a lot like millions of people who are fans of it, and like there are a lot of fan fiction stories and novels and short stories and whatnot, and a lot of these animations were taken from that, like they put it into animations. And some of these fan-made animations are up to like 20-30 minutes sometimes. Wow, ada yang lebih panjang dari ini? Banyak. Wow. Keren. Interesting. Thank you, Adit, for sharing it with us ya. Okay. Regulation ya pasti kalau kayak gini, kalau fan-made itu nyerempet copyright ya. Yeah, but I don't think there'll be an issue as long as they take no money from making beats. Yeah. Iya sih, ya, betul. Oke, interesting. Satu lagi ya. Kita sampai jam berapa sih? 10, sampai jam berapa kita? Let's see. Okay, wah, oke, 10.50 ya, ntar lagi ya. Oke, terakhir ya, mungkin yang lain thank you, saya appreciate banget kalian. Mungkin kita kan nggak cuma di sekarang aja nih, ya thank you Enrico 10.50. Nggak sekarang aja yang ngomongin popular culture, so perhaps for the next concept you can use the same popular culture. Jadi kalian bisa pakai popular culture yang sudah kalian taruh di sini, tapi diaplikasikan atau coba dibahas dengan konsep yang berbeda. Gitu. Oke? Alright. Satu lagi,
Ini mungkin Enrico ya, meme, Bakamikai meme. Eh, Enrico ini bahas meme-nya atau game-nya? Meme-nya, Miss. Meme-nya ya. Tapi yang di sini Iya. game-nya ya. Itu lagunya, Miss. Ini lagunya. Soalnya Lagu-lagu yang dibuat Iya. meme itu. iya, Miss. Meme-nya seperti Soalnya apa? meme-nya itu ada ini, Miss, dua jenis. Yang satu di deepfake, satu lagi itu dalam bentuk komenan gitu, Miss. Apa? Komedi? Komen kayak it's like YouTube comment, Miss. Comments, alright. So, what kind of comments? Do they retrace the lyrics atau gimana? From the song, from the game. They comment like a certain relatable situation, but it's actually quite painful, like to relate it. For example, like when you sense an answer on a test, but you actually got it right at the first time. So it's because the song it has quite sad and ballad vibe. The people the people in Yes? hello. Yeah, Enrico. The Okay. people in the community, they made a certain of meme where the meme talks about a certain relatable situation, but sometimes that relatable situation can like make us feel the pain of it. Jadi kayak suatu situasi yang agak nyakitin gitu, Miss. What do they say? What is the comment? Komennya kayak gimana? Misal kayak when you sense an answer on a test but you actually got it right the first time gitu, Miss. Okay. Jadi kayak Pokoknya kayak ini situasi yang sedih gitu ya. iya situasi yang sedih kan, kayak kita kan sering ini kayak ngerasain nih kayak ketika ngelakuin ujian kita misal Udah jawab betul, A, tapi jawabannya diganti. iya jawabannya diganti, terus pas dapat Oke. ini pas dibahas wah ini ternyata betul kok malah diganti gitu kan, kayak sakit hati gitu, Miss. Oh, oke. Terus kalau situasi kayak gitu diputar lagu ini gitu. Iya diputar lagu itu, jadi kayak wah lucu aja gitu. Terkadang juga jokes itu ada yang dark gitu, dark jokes, Miss. Dark joke. Iya jadi kayak agak ofensif gitu. Tapi ofensifnya juga kayak gimana ya, kalau misalkan untuk orang-orang yang kurang nerima dark jokes ya agak nih kurang suka. Tapi kalau orang yang demen juga bisa ketawa gitu, Miss. Okay, so at the first time I thought it could be like an internal jokes gitu. It means like the jokes that could only be understood by your own community, but you distribute it widely gitu. Jadi ketika misalnya kalian komen di akun yang bukan akun sesama fans game ini, tapi terus kalian komen yang cuma mereka yang ngerti gitu. Right? I thought at the first time I thought it was like this. It's like that. But actually beda ya, bukan ya? Yes, Miss. Okay. So ya. Mungkin bisa yang di attach ini meme-nya ya. Kan kalau ini kan di the song-nya gitu kan, the original song-nya. So perhaps you could attach some content gitu atau ya be it like apa biasanya video gitu. There is a video of a deepfake. Video terus background-nya musik ini gitu. Iya. Jadi kan ada yang ini teknologi deepfake gitu. Miss, jadi kayak foto orang tapi dia kayak bisa bicara gitu, Miss. GIF?
like a gift. Iya semacam gitu kayak GIF gitu kan, GIF. Jadi tapi musiknya Di-fake. itu di play Di-fake bakal ya? gitu. Oke. Di-play lagu ini. Oke. Ya mungkin itu bisa accept contoh itu yang ditaruh di sini ya. Jadi kita ada bayangan. Oh, oke. Pokoknya kalau if we are facing a terrible and sad condition, sad situation, this song would play it. Yes, miss. Right. Interesting. Ya, mungkin ini bisa jadi kayak fan-made juga ya, fan-made or nggak fan-made juga, meme ya, jadinya meme, betul-betul meme. Kayak yang Nadia bahas ini nih, si TikTok jelek, tapi kan kalau TikTok jelek, tidak dimaksudkan untuk jadi meme sebelumnya, gitu kan. Tapi kalau si Bakamitai meme ini memang dia pengennya jadi meme gitu. Oke, Enrico, thank you. Thank And you. everyone, thank you. Nah, ini menarik-menarik nih, ada Genshin Impact, romance, romcom, anime, Harlem Shake, fashion account. Now, this is also interesting. Fashion account, practical joke prank, Premier League, football broadcasting. Oke, ini media ini ya, media massa ya kalau ini ya. Broadcasting, TV. Ayuza, photocard collection, alternate universe, role play based original talent outnya tadi ini, role play ASMR, TikTok jelek Nightcore, song ya kalau ini remix, ini punya saya, non YouTubers, alter account, ya, oke. Oh sama ini tadi, teori, K-pop teori. Thank you, everybody. Jadi ini bisa kalian pakai lagi nanti untuk konsep yang lain ya. Oke. Ya, kita masih ada waktu sedikit buat kita bahas. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak soal Circuit of Culture? Ada yang mau ditanyakan soal Circuit of Culture? Miss, Yes? I'm actually still quite I would say I'm still quite confused for the for the identity one. Identity ya, identity. Yes. Okay. That is the only thing that I probably most like it's hard to understand even until now. Is it like the people that were involved in that culture or what, Miss? Yeah, betul. Your first statement. So when we talk about identity of a popular culture, of a particular popular culture, it means that we discuss how the identity is being distributed among who consume the popular culture and also those who produce the popular culture. Karena identity itu seperti ideologi sebenarnya, bisa didistribusikan gitu. Jadi misalnya tadi yang contohnya yang alter account tadi atau yang account apa tadi, account second account yang jadi personate some idols gitu. Nah, identitas apa sih yang mereka coba tampilkan gitu kan? Nah, itu kan artinya it is coming from the producers of the popular culture. Jadi misalnya they want to be seen as somebody who is sexy or sexually active gitu ya, or somebody who is apa misalnya like coming from the middle class society because the way they consume things gitu kan.
the way they know things, the way they talk about things. Nah, itu kan identitas yang dimunculkan oleh orang yang membuat popular culture-nya. Gimana dengan identitas yang dikonsum sama consumersnya atau the way we consume something? Apakah kita akan consume-nya itu sama seperti yang diproduce gitu kan identitasnya, atau kita justru memunculkan identitas baru? Kalau misalnya sama, message-nya berarti terdeliver atau terkirimkan gitu dengan baik, atau ketika kita mengertinya atau memunculkan identitas yang baru, ya itu bisa juga, karena kan kemarin kita belajar ada jenis-jenis konsumsi itu loh, kan ada yang cynical. Nah, mungkin terbentuknya identitas yang misalnya the way they consume it, it means that they belongs to a certain group of people gitu. Mungkin a certain group of people yang kalau second account atau alter base account, somebody who is trying to be secret gitu ya in their lives, mereka nggak mau ketahuan, and kalau mereka aktif di sexually, mereka aktif di akun seperti itu gitu. Kayak gitu. Jadi ada layering identity-nya yang berusaha untuk ditampilkan dan yang dikonsumsi. Misalnya yang TikTok jelek tadi gitu kan. Mungkin identitas yang mau ditampilkan sama pembuat video aslinya adalah pengen viral gitu kan. Virality itu part of identity sekarang. Sesuatu yang pengen dicapai kan. Orang pengen melihat, kamu pengen dilihat sebagai seseorang yang viral. Nah, itu kan artinya itu sudah nempel ke identitas kita. Oh. Tapi ternyata ketika dikonsum menjadi meme TikTok jelek, identitas virality itu jadi diterjemahkan dengan hal yang berbeda. Misalnya viral karena bisa dibilang alay gitu ya. Jadi ada stereotyping yang dipasang. Stereotyping, judgment itu part of identity sebenarnya. Tapi bukan identitas yang diakui biasanya ya, kalau stereotyping atau judgment. Jadi yang datang dari orang lain, yang diproyeksikan oleh orang lain kepada kita. Jadi belum tentu kita mengakui stereotyping itu. Kayak gitu. Oke, jadi kalian bisa lihatnya dari dua sisi, dari dua perspektif kalau untuk identitas. Okay, and as for the regulation, is it like only a rule? Like for example, like the copyright laws? Regulation, nggak juga. Bisa norma datangnya dari norma masyarakat, bisa dari dominance value. Kayak misalnya tadi yang alter account, right? Yeah, perhaps in some society they were rejected gitu. They were totally diasingkan gitu ya, alienated gitu ya. They're not part of them of their lives misalnya. Jadi norma sosial, dominance value itu juga bisa jadi regulation. Bukan cuma copyright. Gitu. Oh, okay. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Ini kenapa kamera saya jadi ke bawah ya? Oh, sorry. Wait. Oh, yeah. There you go. Okay, kita masih ada 10 menit. Sebenarnya saya punya materi that I would like to share with you guys. Okay, mungkin ini kita bisa save for next meeting ya. Next meeting kan di SLC ya. Jadi mungkin saya kasih pertanyaan-pertanyaan aja buat nanti kita bisa diskusikan. Jadi intinya ini lanjutannya dari Circuit of Culture. Kemarin kita sempat kenalan sama
istilah-istilah kayak culture industry, hegemony, dominance value. Nah, itu kita harus tahu dulu itu datangnya dari mana ya. Ini ada beberapa pembahasan sebenarnya yang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ketika kita ngomongin soal popular culture di public spaces. Kalian kan kemarin banyak bahasnya itu di sosial media, ya kan, yang kalian masukkan ke circuit of culture. Jadi sosial media itu bisa kita lihat sebagai somewhat public spaces, tapi kadang juga bisa menjadi eksklusif gitu kan public spacesnya. Right? Nah, popular culture itu didistribusikan banyak di situ ya. So public spaces is the ideal medium for popular culture to be produced and also to be consumed. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bisa mungkin kita bisa diskusiin, kita taruh pertanyaan ini di GSLC forum, jadi kalian bisa explore di sana. Kayak take an example of your own your popular culture yang tadi dibahas di circuit of culture ya di Padlet. Okay, so who gets to use it and how? Siapa yang mengkonsumsinya, siapa yang bisa mengakses itu, dan gimana caranya mereka untuk mengaksesnya. Or rights concerning the recreational use of public space balance against laws protecting private property. Apakah ada masalah bersinggungan antara public spaces dan private property di dalamnya? Gitu. Nah, ini yang kalian tadi bilang banyak copyright. Nah, ini tentang ini nih sebenarnya. Copyright law atau copyright issue itu tuh tentang how our rights concerning the recreational use or any kind of use of public space balance against law protecting private property. Jadi antara public space sama private property. Oke, ada nggak isu di situ? Right, kita bisa bahas. And how is contemporary popular culture different from what came before? Nah, ini di chapter ini kita ngomongin tentang history, jadi kita juga harus lihat ke belakang ya. Itu gimana popular culture ini sebelumnya bentuknya kayak gimana gitu. Right? What factors, could be it economic, social, political, contributed to the development of popular culture as we know it today? Perhaps if it is fan-made or fandom creation, kalau hari ini bisa se-kreatif, semegah yang tadi di show Adit, atau yang tadi ada dijadikan meme, ya, atau jadi apa namanya, jadi fan-made alternate universe. Nah, kalau dulu tuh bentuknya kayak gimana? Faktor apa yang menyebabkan adanya perubahan itu? Apakah faktor ekonomi, social, political, teknologi? Mungkin kalau zaman dulu tahun 80-an, 70-an waktu Star Wars pertama keluar, nggak mungkin orang bisa buat yang kayak Adit tunjukkan tadi gitu kan. Right? Tanpa adanya teknologi atau economic values, perhaps not everybody can make that kind of fan-made expression. Itu kan apa yang berkontribusi di situ. Terus, nah, popular culture itu kadang juga dikaitkan dengan lenyapnya public space. Jadi semuanya itu seolah-olah dibuat segmental atau private gitu ya. Kalau kalian misalnya mau masuk komunitas penyuka anime, berarti kalau ada requirements tertentu tuh yang harus dipenuhi. Walaupun itu secara tidak langsung tertulis gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menjadi private akhirnya. Padahal itu ada di public space, ada di social media, ada di internet. Nah, gimana popular culture ini, development of popular culture bisa dibahas dari sisi itu. Nah, terus ada nggak hubungannya dengan power gitu ya, dengan kekuasaan, particularly class and gender, yang disalurkan ke dalam bentuk popular culture itu. Okay. Nah, ini interesting ya, mulai menarik ya kalau kita sudah ngomongin soal power. Itu power ini maksudnya adalah
mm, bisa secara sadar kita akui, atau bisa juga kita nggak sadar kalau ternyata ada power yang menguasai kita. Gitu. Misalnya, if you make a kayak fans donation, gitu kan, kalian berdonasi atas nama fandom atau atas nama idols kalian, some way that could be seen as a humanity act, voluntarily act, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lain, gitu, dari sisi power, nah itu power indeliberately kalian keluarin money untuk seseorang yang nggak kenal kalian, kalian mendonasikan sejumlah uang atas nama dia, gitu. Itu seperti kalian dikuasai gitu kan oleh si orang itu untuk melakukan sesuatu. Gitu. Walaupun sesuatu itu sesuatu yang sebenarnya ya baik gitu kan, but you do it for the sake of fans recognition gitu, atau the idols recognition, right? Kayak gitu tuh. Itu ada hubungannya nggak dengan kelas atau dengan gender? Kadang-kadang fan practice atau fandom practice itu sangat erat dengan ekonomi sebenarnya. Right? Siapa yang bisa mengakses ke sana, mengakses ekonomi itu represent a certain class, a certain social class. Karena nggak setiap orang punya akses ke sana. Misalnya konten yang tadi Adit share soal Star Wars fan-made yang very complicated CG gitu kan. Nah, itu kan butuh capital ya untuk seorang fans atau sekelompok fans bisa membuat practice yang seperti itu. Nggak semua fans bisa, right? Dari praktek produksinya dan praktek konsumsinya, kita bisa bawa representasi kelas. Ini datang dari kelas apa? Kelas itu maksudnya adalah kelas sosial yang bisa mengakses taraf ekonomi tertentu dengan gaya hidup tertentu. Okay? Itu sebenarnya ada juga sih di pembahasan ini, but we keep it anyway ya. Oke, nah mungkin nanti di JSLC kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan ini ya. I can share you these slides. Ini sebenarnya slides dari buku kalian. Saya tambahkan ke dalam slide ini. Untuk isinya sih kebanyakan pertanyaan ya. Jadi lebih ke encouraging discussion. Right? Terus dia juga bahas tentang kapitalisme sama industrial revolution. Kayaknya kalau industrial revolution kita udah sering bosen gitu ya, sampai bosen dengar industrial revolution 4.0 gitu. Ada yang tahu industrial revolution 4.0 itu apa? Halo. Sebelum kita tutup. Advancement of technology, if I was mistaken. Oh, so what kind of technology? Artificial intelligence and Yes. AI. Ya, correct ya. Jadi industrial revolution that we understand is only about new modes of production. Right? Yang saya tulis di bawah new modes of production. Jadi dari mechanization, mass production, automation, dan yang sekarang AI. Tapi ternyata bukan cuma itu industrial revolution, itu juga bawa goncangan yang besar terhadap kebudayaan dan the way we live. Right? Industrial revolution. Oke, dan industrial revolution pasti erat kaitannya dengan kapitalisme. Karena siapa yang bisa mengkontrol revolusi itu selain orang-orang yang terlibat di dalam proses kapitalisme. Saya punya video nih tentang kapitalisme. Ini mungkin bisa kita tonton sebelum kelas selesai ya.
Like many young adults, I used to think that my goal in life was to be happy and healthy. That is until I discovered capitalism. Now, my only goal is to constantly prove my worth to other people. With capitalism, my self-worth is directly tied to my productivity, and so I have transcended from just a human being to a human doing. Amazing. Capitalism is not just an economic and political system anymore. It's also a lifestyle. Get on with it. Hashtag internalize capitalism. Capitalism is so hot that I just can't fight this feeling that no matter what I do, it's just never gonna be enough. If you start subscribing to capitalism today, you can also get consumerism, hustle culture, hyper-individualistic culture, and if you're lucky, feeling dead inside. And don't forget, Horker exploitation. Escándalo. Unfortunately, capitalism is not free 99, but you know what is? The illusion of choice. So what are you waiting for? Never rest without feeling guilty ever again, and start subscribing to capitalism today. Today! Like many young adults, Okay. Yeah, so I think he describes capitalism quite much correct, yeah. Internalize capitalism, ya. Oke, itu tadi yang saya bilang power ya. Internalize capitalism itu powernya gitu, yang jadi, let's say like the things that get other things move, right? Okay, so yeah, that could be it for our session. Tadi, slide ini nanti bisa saya taruh di materials di Bima ya. Jadi kalian bisa baca buat kita diskusi minggu depan di sesi GSLC. Nah, sesi GSLC, History of Popular Culture memang dimulainya dari situ, dari Industrial Revolution, dari capitalism, consumerism, public spaces, karena memang lahirnya popular culture memang dari sana. Right? Okay, so any comment? Any comment? No, miss. Question? No? No. Alright. No? Okay, so yeah. Okay, so if there's no questions, I guess we can close the session. Thank you very much, everybody. Popular culture yang tadi kalian sudah tulis di Circuit of Culture, coba tadi kalau ada revisi dikit-dikit, coba dibetulin, biar nanti kalau misalnya mau dipakai di teori yang lain atau di pembahasan yang lain, jadi kalian bisa nggak usah mikir yang baru lagi gitu ya, mau nulis tentang apa. Alright, so thank you everyone, stay healthy and stay safe. Hopefully we can meet in person someday, yeah, someday, and I will see you around. I think like in the next 2 weeks, yeah, karena next week will be like the association, right? So bye everyone. Thank you for joining the session and be active. All right, Miss. Thank you very much, Miss. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Stay healthy, Thank you, ya. Miss. Thank you.